अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे जी मैं बना रही थी मेथी और मेथी बना के ना तो मैंने रखनी थी, मैंने सुबह बनानी थी। मैंने कहा चले एक रात पहले जो है ना वो बना के रख लेती हूँ और फिर सुबह इसको पका लेंगे। पानी नहीं रहा। मानूर ये धुंध गिर रही है बेटा, ये देखो, ये देखो, ये धुंध गिर रही है इसलिए तो मेरी नजर क्या आ रहा है, ये देखो, ये देखिए सारे स्मोक है मामा, ये है। स्मोक है। स्मोक है, धुंध है। धुंध नहीं है, स्मोक ऐसे स्मोक है। नहीं यार, ये देखो धुआं है बेटा इसका सारा, ये देखो। ओ हो, ये नजर ही कुछ नहीं आ रहा। दोबारा से एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ जी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा मुफीद है। वीडियो को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और फुल वॉच करना है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं फ़िलहाल बना रही थी जी ग्रीन टी। मैंने निकाला था कहवा और उसकी मैं बना रही थी ग्रीन टी। अच्छा, यहाँ पे जो कलर है ना वो बड़ा लग रहा है ब्राउन ब्राउन सा, लेकिन ऐसा नहीं था। पिंक कलर इसका सही वाला आया हुआ था, शायद कैमरा में या मोबाइल की लाइट में जो है ना इस तरह सा लग रहा है, लेकिन बड़ा ही अच्छा बना हुआ था। तो ये मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए कप, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो कह रहे थे कि मैंने ग्रीन टी पीनी है। तो ये वाला जो कप है ना उनके लिए बन रहा है। खुद पर्सनली मुझे सुबह-सुबह के टाइम पे ना ये वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पीनी हो तो मैं दोपहर को, ये शाम को आधा कप जो है ना वो पी लेती हूँ, ज़्यादा मुझसे पी जाती नहीं है। और ये है कि दूसरी वाली जो चाय होती है ना लिप्टन की या टपाल की, वो वाली सुबह-सुबह पी जाती है तो फिर कहीं जाके सुकून होता है। तो जी हस्बैंड को दे दूँगी ये वाली चाय और खुद लूँगी दूसरी वाली चाय। तो चलें जी, अब शुरू करते हैं जी अपना टॉपिक, जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलें जी, अब हम शुरुआत कर लेते हैं जी उस टॉपिक पे। देखें जी, दुनिया का जो 50% तबका है ना, मतलब 50 टू 70% तबका है ना, वो है जी परेशान हाल। और किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर है तो घर में औलाद नहीं है, किसी के पास औलाद है तो वो नाफरमान है। और बस किसी न किसी तरह इंसान किसी न किसी सूरत में जो है ना वो परेशान ही है। तो मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि बेसुकूनी को दूर करने के लिए, अपने आप को रिलीफ़ देने के लिए, अपने ज़हन को सुकून देने के लिए आपको मैं एक ऐसी सूरत बताने लगी हूँ, जो कौन से टाइम पढ़नी है वो टाइम भी बताऊँगी, कितनी दफ़ा पढ़नी है वो भी बताऊँगी, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊँगी, और इसके पढ़ने से क्या-क्या इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं आप लोगों को मैं सब बताऊँगी। इसलिए आप लोगों ने, जो मैं आपको फिर से बताऊँगी, वीडियो जो है ना वो स्किप नहीं करनी है। फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। आपको मैंने जैसे बताया कि अपने हस्बैंड के लिए मैंने बना रही थी ग्रीन टी और अपने लिए बना रही हूँ। साथ-साथ एक एग ले लूँगी और बस ये है जी हमारा ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। और साथ ना मैंने बनाने थे आलू मेथी बनानी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो मैं बना रही थी उसको, मैंने फिर धो के ना तो मैंने ना फिर रख दी थी। फिर ये है कि अब मसाला बना लूँगी और साथ-साथ जो है ना बाद में इसमें मेथी ऐड कर दूँगी। मेथी को भून के इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी और फिर ये है कि हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी जो है ना वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आज मेड भी आई हुई थी, कपड़े वगैरह धो के गई हुई थी, और ये है कि उसको भी समेटना था। और आजकल सर्दियाँ हैं ना तो फटाफट से कपड़े सूखते नहीं हैं, तो ये है कि 2 से 3 दिन ले जाते हैं। तो बस जो से ड्राई हुए थे वो मैंने समेट दिए थे, और जो भी गीले थे वो फिर मैंने बाहर ही रहने दिए थे। मैंने कहा चलिए जब वो सूख जाएँगे ना तो फिर उनको मैं उठा लो के रख दूँगी। हालाँकि स्पिन भी किए होते हैं कपड़ों को ना, फिर भी कपड़े सूखते ही नहीं हैं। क्योंकि सर्दियाँ आ गई ना, और ओपन, आपको पता है ओपन जगह पे डाले हो तो फिर ओस की वज़ह से दोबारा से गीले हो जाते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जी मैंने मसाला भून लिया था, और मसाला भूनने के बाद इसमें मेथी मेथी ऐड कर दूँगी, थोड़ी-थोड़ी सी करके ऐड करूँगी, थोड़ी-थोड़ी सी भूनती रहूँगी। और उसके बाद जो है ना इसमें आलू ऐड कर दूँगी और बस थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे हमारी आलू मेथी जो है ना वो रेडी हो जाएगी। देखिए जी, हम अपनी दुनियादारी में इस कदर बिज़ी हो चुके हैं, इस कदर बिज़ी हो चुके हैं कि मतलब हम लोग को ये कहते हैं, हम लोग की सारे सब लोग मेजॉरिटी यही कहती है कि नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करने का टाइम नहीं मिलता। और मतलब उनकी किचन में ही वो इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो अल्लाह ताला की इबादत से ही दूर हो गए हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही। बट ये है कि मेजॉरिटी जो है ना वो इस तरह ही कहती है कि हम कैसे नमाज़ पढ़ें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। देखिए जी, टाइम जो है ना वो निकालना पड़ता है। अगर आप थोड़ी-थोड़ी देर के लिए भी अगर टाइम निकालते हो, अज़ान होती है, आप अपने सारे काम छोड़ दो और छोड़ के जो है ना वो नमाज़ की तरफ चले जाओ, और 5 से 6 मिनट लगते नहीं हैं और नमाज़ पढ़ी जाती है। मतलब आप पूरे दिन का 24 घंटे में से अगर आप घंटा डेढ़ घंटा भी अगर निकाल लेते हो अल्लाह ताला की इबादत के लिए, तो कोई इतना बड़ा हम एहसान नहीं करेंगे किसी पे। हम लोग पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, हम लोगों ने किसी के लिए नहीं पढ़ना। तो बेहतर यही है कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए हम लोग को चाहिए कि थोड़ा बहुत जो है ना अल्लाह ताला की इबादत कर ली जाए। और जो मैं आपको सूरत बताने लगी हूँ वो कौन-सी
نماز کے ساتھ پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، اور اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہو۔ مطلب اگر آپ اپنے مائنڈ میں ایک مقصد بنا لو کہ میں نے مجھے یہ چیز چاہیے، یہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، یا مجھے اس چیز کی قبولیت چاہیے، تو پھر آپ یہ کرو کہ نماز عشاء کے بعد نا آپ سورۃ کوثر، جب نماز آپ پوری پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس کے بعد سورۃ کوثر کو نا آپ 129 ٹائم، مطلب 129 دفعہ جو ہے نا وہ آپ پڑھو، اور اس کے اول و آخر درود شریف پڑھ کے نا 3 دفعہ، اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورۃ کوثر کو آپ پڑھو، تو اور دل سے پڑھو، اور اپنے مائنڈ میں جو چیز جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنی ہے نا وہ مقصد اپنے مائنڈ میں اپنے دل میں رکھ کے پڑھو، تو پھر آپ دیکھنا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے 10 دن پڑھ لیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئی، میں نے 15 دن پڑھ لیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئی۔ آپ لوگ اس طرح نہیں کرنا، جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ انشاءاللہ آپ کی دعائیں جو ہے وہ ضرور قبول ہو جائیں گی، اور یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھے وہ آپ کے مقصد بھی جو ہے نا وہ ضرور قبول ہو جائے گا۔ تو بس یہ ہے کہ بھروسہ رکھنا چاہیے انسان، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ پہ، اور آہستہ 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 سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے ہر کام سنوار دیتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آج ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے اور کل جو ہے وہ ہمارے منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے فوری ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جی آج میں سوئی ہوں اور صبح جو ہے نا وہ مجھے مل جائے، تو ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہوتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بار بار مانگے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اور ایک دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں سن لے گا، اور جو ہے نا آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام جو آپ جس وجہ سے پریشان ہو، تمام وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی، آپ پرسکون ہو جاؤ گے، اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہا کرو، آپ کچن میں کوئی کام کر رہے ہو، آپ ہنڈیاں بنا رہے ہو، آپ درود شریف جو ہے نا وہ پڑھتے رہا کرو، اور مطلب کوئی نہ کوئی ورد اپنی زبان پہ رکھا کرو، پھر یہ ایک تو ہر کام میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو جاتے ہو۔ اگر کسی انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہوا ہو تو ظاہری بات ہے تب ہی وہ کسی دوسرے انسان تک اپنی بات پہنچاتا ہے، تاکہ جو میں فائدہ مجھے حاصل ہو چکا ہے یا میں ابھی تک حاصل کر رہی ہوں، تو کیوں نہ دوسرا انسان بھی جو ہے نا وہ یہ سب کر کے اپنی پریشانیاں دور کرے، اور یہ ہے کہ اپنے مقصد کو جو ہے نا وہ حاصل کرے، اور تھوڑی سی اسٹرگل بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں بیٹھے بٹھائے تو کوئی انسان کوئی بھی کام آپ کر ہی نہیں سکتے، اگر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کام ہو جائے تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو تھوڑا سی اسٹرگل کرنی چاہیے، آپ کو تھوڑا سا ہلنا چاہیے، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ کو اپنی جدوجہد کرنی چاہیے ہر کام میں، پھر کہیں جا کے آپ کی چیز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ بیٹھے رہو گے اور یہی سوچتے رہو گے کہ اب کیا کریں گے، اب کیسے ہوگا، اب نہیں ہوگا، اب یہ ہوگا، اب وہ ہوگا، اب کیسے کریں گے، اب تو پھر ایسے جو ہے نا پھر ہم سوچتے ہی رہ جائیں گے، بیڈ پہ بیٹھے ہوئے، صوفے پہ بیٹھے ہوئے، یا پھر کہیں اپنے ٹیرس میں کھڑے ہوئے، تو بھی ہوگا کچھ بھی نہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اسٹرگل جو ہے نا وہ لازمی کرنی چاہیے، ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ ہیلا کرو گے تو ظاہری بات ہے پھر ہی میں وسیلہ بناؤں گا، تو اگر آپ بیٹھے ہی رہو گے، بیٹھے ہی رہو گے، بیٹھے ہی رہو گے، اور بیٹھے ہوئے سوچتے رہو گے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کے کوئی بھی کسی بھی قسم کے معاملات جو ہے نا وہ سیدھے ہو سکیں گے۔ تو بس بھی یہی تھی جی میری ایک اور اچھی سی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔